Galing pa tong Las Piñas ha. Tingnan natin kung malutong pa. Wait lang, sausaw natin. Sarap talaga ng lechon de Las Piñas. Panalo. Anong gusto niya? Anong gusto niya? Lechon panalo. Lechon panalo. Sarap. Ayan, lechon de Las Piñas guys. Ang sarap naman kasi talaga. Oh, tingnan nyo oh. Yummy? Ayan, tingnan nyo guys. Tapos sabay natin si Urchin. Ay, talagang panalo. Ayan oh. Busog ka na, tama. Lechon! Oh. Ay. Ayan. Nakatingin sa lechon. Lagi ko, oh, laki. Si Urchin. What's for this one? Kurot. What's for... Ate! Ate! Sabay kurot. Ate game! Ano po this? Carrot, saan guys? Yun. What carrot? Di ba? Bigyan ka na. Yummy? Yes, yummy. Ayan, order na kayo guys. Lechon de Las Piñas. Sabihin nyo yung lechon na kinakain ni Rosmar. Ganun. Ikaw na, gusto mo? Pwede nyo palalamog kahit malayo Lechon kayo. sa Piñas! Yung dapat Piñas! Piñas! No. Nat, gusto mo ba? Ay, kumain. Gusto mo. Ay, ayan, may banana. Gusto mo ba banana? Si Urchin. Uy! Ayan. Gusto ko balat lang. Ay, ano nga, balat ka? Tingnan nyo yung mga anak ko. Favorite din ang lechon. Tinatanyal naman eh, nakatingin na bawal pa sa'yo, baby. Gusto din ng lechon.